Gideklaran red on arrival sa tambalanan ang driver sa motorsiklo samtang sa maron ang backrider ni Idi. Sana tigayong disgrasya pasado alas 12 sa udto sa barangay Road sa Proctres, barangay Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Ang namatay nga driver na ilang si alias Salong, 62 anyos minyo, samtang sa maron usab ang backrider ni ini si alias Sidayada, 62 anyos ug parehong residente sa Puruksay, Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Base sa investigasyon sa kapulisan nga ang motor nagbiyahe patungo sa kurbadahong bahin sa southbound road gikan sa Sitio Lalawan, barangay Linabo ug padulong sa Kulasihan, Lantapan, samtang ang pick-up nagsubay sa pikas lane paingon sa Kabakungan, barangay Linabo. Pag-abot sa lugar sa insidente, ang pick-up nilihis sa lane sa motorsiklo nga may resulta sa head-on collision. Tungod sa impact, ang driver o backrider sa motorsiklo na labay paingon sa car wash area. Nagtailalim karon sa ospital ang backrider, samtang ang driver gihaya na sa pamilya ni ini. Gidala na ang nalambigit nga mga sakyanan sa Malaybalay City Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, aron perminting safety ang atong pagbiyahe sa malayo o maduol nga mga lugar, dapat walay sambon-sambon ug dili halap ang atong mga mata. Primer na sa Vision X Plus. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Christian Batyugon, XFM News.